Guys, papakita ko na mga labas namin. Okay? Okay. Okay. Pakita ko na. Itong bahay namin. Yan. Yan. Ayan. Ayan. May kwarto din kami, guys. Kwarto yan, guys. Guys, kwarto yan, guys. Kwarto. Okay, guys. Kwarto yan namin. Guys. Guys, papakita ko na yung labas namin. 3, 2, 1, go! And dalawa po yung dalawa yung nilagay ko. Okay? Okay na. Upload ko na to, Bye-bye.